Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán met his Slovak counterpart Eduard Heger in his office in Budapest. Taking the past 10 years into account, ties with Slovakia have never been better than they are today, said Orbán. With a trade turnover of over 10 billion euros, Slovakia is Hungary's third largest trading partner, trailing behind Germany and Austria, said Orbán at a joint press conference. He added that a year-on-year increase exceeded 9% so far this year. The new Israeli government successfully passed a few bills in the Knesset that were important for the coalition, said the Yediot Ahronot news portal. On Tuesday evening, the government passed several important bills during a 15-hour cabinet meeting. Coalition members were not allowed to leave the building during the meeting. As the coalition enjoys only a very slight majority, and all members of Benjamin Netanyahu's opposition attend the meeting, the coalition needed the presence of all of its members as well. Among other issues, the new coalition reached a compromise with Israeli settlers who established an illegal outpost consisting of about 50 buildings in the occupied West Bank called Eviatar 2 months ago. Settlers will have to leave, but their mobile homes will remain, and the Israeli troops will establish a temporary base in the area before turning it into a religious school. Israel's Foreign Minister Yair Lapid said on Wednesday his visit to the United Arab Emirates was just the start of a road to peace with other Middle Eastern countries, signaling an offer of friendship with Arab states still wary of normalizing ties. Our hand is outstretched. I hope this visit is the first of many, and that together with our new friends we continue to make history in the entire region. The UAE and Bahrain normalized their relations with Israel when they signed the US-brokered Abraham Accords, creating new regional dynamics that are based on the mutual concern over Iran and Islamist groups. Sudan and Morocco followed suit. Iran has drones with a range of 7,000 kilometers. Iranian state media cited the top commander of the Revolutionary Guards saying this on Sunday, a development which may be seen by Washington as a threat to regional stability. Tehran's assertion comes as Iran and 6 major powers are in talks to revive the 2015 nuclear deal that former US President Donald Trump exited 3 years ago and reimpose sanctions. Western military analysts say Iran sometimes exaggerates its capabilities, but drones are a key element in Tehran's border surveillance, especially the Gulf waters around the Strait of Hormuz, through which a fifth of the world's oil supply flows. The construction of Canal Istanbul has kicked off in Turkey. The project will link the Sea of Marmara and the Black Sea to the west of the Bosporus on the European periphery of Istanbul. The constructions were kicked off by laying down the cornerstone of one of the bridges that will reach across the channel. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who first mentioned the possibility of building the channel in 2011, said at the ceremony that Turkey was opening a new chapter in the history of its development. We see Canal Istanbul as a project to save the future of Istanbul, he said, adding that the constructions were entirely financed using state funds. Spain's ruling socialists will never allow an independence referendum in Catalonia, said Prime Minister Pedro Sánchez in the parliament. There will be no referendum on self-determination, said Sánchez in the parliament, saying his socialist party would never accept this type of deviation. Sánchez's comments came just a day after his first official meeting with Catalonia's new regional president, Pere Aragonés, a moderate separatist. Aragonés said that negotiations between Madrid and the Catalan separatists who want to hold an independence referendum would resume in September. Pro-independence leaders of the Spanish region, which has a population of 7.8 million people, want precisely that, an independence referendum. 7 people were found dead and several others are still missing after a boat carrying illegal immigrants capsized off the Italian island of Lampedusa Wednesday morning, said officials. The boat capsized 5 miles off the coast. Coast Guard units, who responded almost immediately, rescued 48 people and found 7 dead. At least 9 other people are still missing. The bodies were placed on the Favarolo pier in the early hours. Most of them are women, including 1 pregnant woman. The Agrigento prosecutor's office launched an investigation into uncovering the circumstances of this accident. Chancellor of Austria Sebastian Kurz announced in Vienna that Austria is lifting most coronavirus-related restrictions on the 1st of July. The improving situation and the increasing vaccination rate made this decision possible earlier.
The Austrian Chancellor acknowledged that the number of new cases might go up in the wake of the new regulations. However, those who have been vaccinated will not be affected by the virus, he added. Nearly 5 million people have got at least one shot and 3 million have already got both of their shots, he said, adding that 80% of people above 65 years old have been vaccinated and hospitals are not expected to get overwhelmed. However, only those can go to restaurants, theaters, cinemas, swimming pools, beaches, as well as cultural and sporting events who have been vaccinated, have recovered from the virus, or have produced a negative PCR test. And finally, for the weather, tomorrow will be mostly sunny with chances of scattered showers only. The evening will be cloudy. Temperatures will range between 11 and 18 degrees Celsius in the early morning and between 23 and 31 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban hat seinen slowakischen Amtskollegen Eduard Heger in seinem Büro in Budapest getroffen. In den letzten 10 Jahren waren die Beziehungen zur Slowakei nie besser gewesen als heute, sagte Orban. Mit einem Handelsumsatz von über 10 Milliarden Euro ist die Slowakei nach Deutschland und Österreich der drittgrößte Handelspartner Ungarns, sagte Orban auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er fügte hinzu, dass der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in diesem Jahr bisher über 9% lag. Die neue israelische Regierung hat in der Knesset einige für die Koalition wichtige Gesetzesvorlagen erfolgreich verabschiedet, berichtete das Nachrichtenportal Yediot Achronot. Am Dienstagabend hat die Regierung während einer 15-stündigen Kabinettssitzung mehrere wichtige Gesetzesvorlagen verabschiedet. Koalitionsmitglieder durften das Gebäude während der Sitzung nicht verlassen. Da die Koalition über eine sehr geringe Mehrheit verfügt und alle Mitglieder der Opposition von Benjamin Netanyahu an der Sitzung teilnahmen, brauchte auch die Koalition die Anwesenheit aller ihrer Mitglieder. Unter anderem erzielte die neue Koalition einen Kompromiss mit israelischen Siedlern, die vor 2 Monaten einen illegalen Außenposten bestehend aus etwa 50 Gebäuden im besetzten Westjordanland namens Eviatar errichteten. Die Siedler müssen das Land verlassen, aber ihre Wohnmobile werden bleiben und israelische Truppen werden eine provisorische Basis in der Gegend errichten, bevor sie diese in eine religiöse Schule umwandeln. Israels Außenminister Yair Lapid sagte am Mittwoch, sein Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei nur der Anfang eines Weges zum Frieden mit anderen Ländern des Nahen Ostens und signalisierte ein Freundschaftsangebot mit arabischen Staaten, die noch immer misstrauisch gegenüber einer Normalisierung der Beziehungen sind. Unsere Hand ist ausgestreckt. Ich hoffe, dieser Besuch ist der erste von vielen und dass wir gemeinsam mit unseren neuen Freunden weiterhin Geschichte in der gesamten Region schreiben werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert, als sie die von den USA vermittelten Abraham-Abkommen unterzeichnet haben und neue regionale Dynamiken geschaffen haben, die auf der gegenseitigen Besorgnis über den Iran und islamistische Gruppen basieren. Sudan und Marokko folgten diesem Beispiel. Der Iran verfüge über Drohnen mit einer Reichweite von 7000 Kilometern, zitierten iranische Staatsmedien am Sonntag den obersten Kommandeur der Revolutionsgarden, eine Entwicklung, die Washington als Bedrohung für die regionale Stabilität ansehen könnte. Teherans Behauptung kommt, als der Iran und 6 Großmächte in Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 sind, aus dem der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor 3 Jahren ausstieg und Sanktionen wieder verhängte. Westliche Militäranalysten sagen, der Iran übertreibe manchmal seine Fähigkeiten, aber Drohnen sind ein Schlüsselelement bei der Grenzüberwachung Teherans, insbesondere in den Golfgewässern um die Straße von Hormuz, durch den 1/5 der weltweiten Ölversorgung fließt. Der Bau des Kanal Istanbul hat in der Türkei begonnen. Das Projekt wird das Marmara-Meer und das Schwarze Meer westlich des Bosporus an der europäischen Peripherie von Istanbul verbinden. Die Bauarbeiten wurden mit der Grundsteinlegung einer der Brücken eingeleitet, die über den Kanal führen werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der 2011 erstmals die Möglichkeit dieses Baus erwähnte, sagte bei der Zeremonie, dass die Türkei ein neues Kapitel in der Geschichte seiner Entwicklung aufschlägt. Wir sehen Kanal Istanbul als ein Projekt an, um die Zukunft Istanbuls zu retten, sagte er und fügte hinzu, dass die Bauten vollständig aus staatlichen Mitteln finanziert werden.
Spaniens regierende Sozialisten werden ein Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien niemals zulassen, sagte Premierminister Pedro Sánchez im Parlament. Es wird kein Referendum über die Selbstbestimmung geben, sagte Sánchez im Parlament und sagte, seine sozialistische Partei würde diese Art von Abweichung niemals akzeptieren. Die Äußerungen von Sánchez kamen nur einen Tag nach seinem ersten offiziellen Treffen mit dem neuen katalanischen Regionalpräsidenten Pere Aragonès, einem gemäßigten Separatisten. Aragonès sagte, die Verhandlungen zwischen Madrid und den katalanischen Separatisten, die ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten wollen, würden im September wieder aufgenommen. Die Führer der Unabhängigkeitsbefürworter der spanischen Region, die eine Bevölkerung von 7,8 Millionen Menschen hat, wollen genau das, nämlich ein Unabhängigkeitsreferendum. 7 Menschen wurden tot aufgefunden und mehrere weitere werden noch vermisst, nachdem ein Boot mit illegalen Einwanderern am Mittwochmorgen vor der italienischen Insel Lampedusa gekentert war, sagten Beamte. Das Boot kenterte 5 Meilen von der Küste. Einheiten der Küstenwache, die fast sofort reagierten, retteten 48 Menschen und fanden 7 Tote. Mindestens 9 weitere Personen werden noch vermisst. Die Leichen wurden in den frühen Morgenstunden auf dem Favarolo-Pier platziert. Die meisten von ihnen waren Frauen, darunter eine schwangere Frau. Die Staatsanwaltschaft von Agrigento leitete Ermittlungen ein, um die Umstände des Unfalls aufzudecken. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte in Wien an, dass Österreich am 1. Juli die meisten Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufhebt. Die sich verbessernde Situation und die steigende Impfrate machten diese Entscheidung früher möglich als geplant. Der österreichische Bundeskanzler räumte ein, dass die Zahl der Neuerkrankungen im Zuge der neuen Regelungen steigen könnte. Geimpfte seien jedoch nicht von dem Virus betroffen, fügte er hinzu. Fast 5 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfung erhalten und 3 Millionen haben bereits beide Impfungen erhalten, sagte er und fügte hinzu, dass 80% der Menschen über 65 Jahren geimpft wurden und es nicht zu erwarten ist, dass Krankenhäuser überfordert werden. In Restaurants, Theater, Kino, Schwimmbäder, Strände sowie Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen jedoch nur diejenigen teilnehmen, die geimpft sind, sich vom Virus erholt haben oder einen negativen PCR-Test aufweisen können. Und schließlich zum Wetter. Am Morgen wird es meist sonnig mit Chancen auf vereinzelte Schauer. Der Abend wird bewölkt. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 11 und 18 Grad und am Nachmittag zwischen 23 und 31 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Viktor Orban a reçu le Premier ministre slovaque Eduard Heger au monastère des Carmélites. Lors de cette réunion, le Premier ministre hongrois a déclaré que, compte tenu du bilan des 10 dernières années, les relations entre la Hongrie et la Slovaquie n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec le Premier ministre slovaque, Viktor Orban a souligné qu'après l'Allemagne et l'Autriche, la Slovaquie était le 3e partenaire commercial de la Hongrie avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Elle a ajouté que cette année, la croissance avait déjà dépassé les 9%. Selon le rapport du portail d'information Yediot Ahronot, en adoptant des projets de loi importants pour elle, la nouvelle coalition gouvernementale israélienne a marqué un point important à Knesset. Mardi soir, après une session houleuse de 15 heures, le Parlement a voté plusieurs projets de loi importants pour la coalition au pouvoir. Un couvre-feu a été imposé aux députés dans le bâtiment même de la Knesset à Jérusalem, étant donné que la coalition, qui ne comptait qu'une majorité de 1 à 2 personnes, avait besoin de tous les députés contre l'opposition dirigée par Benjamin Netanyahou, également alignés au complet. Les députés de la nouvelle coalition gouvernementale sont parvenus à un compromis, entre autres, sur la question d'une nouvelle colonie illégale comptant une 50aine de bâtiments appelés Eviatar, créés en Cisjordanie il y a 2 mois par le conseil chargé de la gestion des colonies.
Les colons vont déménager, mais leurs mobil-homes ne seront pas détruits. Ils vont être remplis provisoirement par l'armée israélienne à des fins militaires. Dans 6 semaines, la construction d'une nouvelle yeshiva ou école talmudique débutera. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a indiqué que sa visite aux Émirats arabes unis n'était que le début d'un chemin vers la paix avec d'autres pays du Moyen-Orient, montrant une volonté d'amitié envers les États arabes qui hésitent à normaliser les relations. Nous tendons la main. J'espère que cette visite est la première d'une longue série et qu'avec nous, nos nouveaux amis, nous pourrons continuer à écrire l'histoire dans toute la région, a-t-il précisé. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham négociés pour le gouvernement Trump, créant une nouvelle dynamique régionale basée sur une préoccupation mutuelle vis-à-vis d'Iran et des groupes islamistes. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les deux pays. Dimanche, le média d'État iranien a cité le commandant suprême des gardiens de la révolution qui aurait indiqué que l'Iran possédait des drones d'une portée de 7000 km, ce que Washington pourrait considérer comme une menace potentielle pour la stabilité de la région. La demande de Téhéran sera satisfaite lorsque l'Iran et les 6 grandes puissances négocieront la reprise de l'accord nucléaire de 2015. L'ancien président américain Donald Trump s'est retiré il y a 3 ans, contrairement de nouvelles sanctions. Selon les analystes militaires occidentaux, l'Iran a tendance à exagérer la réalité de ses ressources militaires. Dans le même temps, les drones sont des éléments clés de la surveillance des frontières de Téhéran, en particulier dans les eaux du Golfe, autour de détroits d'Ormuz, à travers lesquels circule un 5e des réserves mondiales de pétrole. La Turquie a commencé la construction du canal d'Istanbul qui devrait relier la mer de Marmara et la mer Noire à l'ouest de Bosphore à la périphérie du côté européen d'Istanbul, a rapporté le quotidien turc. Les travaux ont débuté par la pose de la première fondation d'un pont sur le canal. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait prévu pour la première fois la construction du canal d'Istanbul en 2011, a indiqué lors de la cérémonie d'une nouvelle page avait été ouverte dans l'histoire de développement de la Turquie. Nous voyons ces projets comme le sauveur de l'avenir d'Istanbul, a souligné le chef de l'État, soulignant par la même occasion que la construction sera entièrement financée par des ressources nationales. Les socialistes espagnols au pouvoir n'accepteront jamais le référendum catalan, a affirmé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à la chambre basse du Parlement espagnol. Et il n'y aura pas de référendum sur l'autodétermination, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le Parti socialiste ouvrier espagnol, au PSOE, dont le secrétaire général est M. Sánchez, n'acceptera jamais ce type de dérive. M. Sánchez a pris la parole à la Chambre des députés après avoir assisté la veille à sa première réunion officielle avec Pere Aragonès, le nouveau président indépendantiste catalan. Ce dernier a annoncé à l'issue de la réunion qu'au cours de la 3e semaine de septembre, le dialogue entre Madrid et les séparatistes catalans visant à résoudre la crise catalane pourrait se poursuivre. Cependant, l'une des principales revendications des partis indépendantistes est d'organiser un référendum sur l'autodétermination dans la région du nord-est de l'Espagne qui compte 7,8 millions d'habitants. Selon le rapport des gardes-côtes italiens, 7 cadavres ont été retrouvés en mer et d'autres personnes disparues sont recherchées dans les eaux de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, où un navire rempli d'immigrants illégaux a chaviré mercredi. Le navire a chaviré à 5 milles marines de l'île. Les grandes côtes qui ont commencé le sauvetage presque immédiatement ont recueilli 48 survivants. Ils ont sorti 7 cadavres de l'eau et sont encore à la recherche d'au moins 9 autres personnes. Dans la matinée, le corps était aligné à l'embarcadère du Porte Favorolo à Lampedusa.
La plupart d'entre eux sont des femmes, y compris une femme enceinte. Le parquet d'Agrigente en Sicile a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de l'accident. Mercredi à Vienne, le chancelier Sebastian Kurz a annoncé qu'à partir du 1er juillet, l'Autriche leverait la plupart des restrictions imposées en raison du coronavirus. La décision antérieure est fondée sur l'amélioration de la situation épidémique et la progression de la vaccination. Cependant, le chancelier autrichien a reconnu que cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes contaminées, mais tous ceux qui se vaccineront seront protégés contre le virus, a-t-il ajouté. Il a également évoqué le fait que près de 5 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin et que 3 millions de personnes avaient déjà eu les 2 injections, alors que parmi les plus de 65 ans, la proportion de personnes protégées atteint les 80%. Ainsi, il n'y a pas lieu de craindre la saturation des hôpitaux. Cependant, M. Kurz a souligné que les restaurants, les théâtres, les cinémas, les piscines, les plages ainsi que les événements culturels et sportifs pourraient toujours être fréquentés uniquement par ceux qui ont déjà été vaccinés, qui ont déjà contracté la maladie ou qui ont été testés négatifs à la COVID-19. Et finalement, pour les météos, demain, le temps sera essentiellement ensoleillé, bien que de temps en temps, des nuages viendront cacher le soleil et apporter par endroits des averses et des orages. Le soir, le soleil sera nuageux. Les températures moyennes voleront entre 11 et 18 degrés le matin et elles ne situeront entre 23 et 31 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro Viktor Orbán se reunió con su homólogo eslovaco Eduard Heger en su despacho en el monasterio carmelita de Budapest. Teniendo en cuenta los últimos 10 años, los lazos con Eslovaquia nunca han sido mejores que ahora, afirmó Orbán. Con un volumen de negocios de más de 10.000 millones de euros, Eslovaquia es el tercer socio comercial de Hungría, solo por detrás de Alemania y Austria, dijo Orbán en una rueda de prensa conjunta. Añadió que el incremento interanual superó el 9% en lo que va de año. Se presentó con éxito en la Knesset el nuevo gobierno israelí, aprobando algunos proyectos de ley importantes para la coalición, informó el portal de noticias Yediot Ahronot. El martes por la tarde, el gobierno aprobó varios proyectos de ley importantes para sí durante una reunión de gabinete de 15 horas. A los miembros de la coalición no se les permitió salir del edificio durante la reunión. Como la coalición solo goza de una escasa mayoría y todos los miembros de la oposición de Benjamin Netanyahu asistieron a la reunión, la coalición necesitaba también la presencia de todos sus miembros. Entre otras cuestiones, la nueva coalición llegó a un compromiso con los colonos israelíes que establecieron hace 2 meses un puesto avanzado ilegal formado por unos 50 edificios en la Cisjordania ocupada llamado Eviatar. Los colonos deberán abandonar el lugar. Sus casas móviles no serán destruidas, sino el ejército israelí tomará posesión de los edificios que luego sean convertidos en una yeshiva, escuela talmúdica. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo el miércoles que su visita a los Emiratos Árabes Unidos era solo el comienzo de un camino hacia la paz con otros países de Oriente Medio, señalando una oferta de amistad con los estados árabes que aún se muestran recelosos de normalizar los lazos. Nuestra mano está tendida. Espero que esta visita sea la primera de muchas y que junto con nuestros nuevos amigos sigamos haciendo historia en toda la región.
UAE y Bahrein normalizaron sus relaciones con Israel al firmar los llamados Acuerdos de Abraham con la mediación de los Estados Unidos, creando una nueva dinámica regional basada en la preocupación mutua por Irán y los grupos islamistas. Sudán y Marruecos siguieron su ejemplo. Irán dispone de aviones no tripulados con un alcance de 7.000 kilómetros, según afirmaron el domingo los medios de comunicación estatales iraníes, citando al alto comandante de la Guardia Revolucionaria, un hecho que puede ser visto por Washington como una amenaza para la estabilidad regional. La afirmación de Teherán se produce en un momento en el que Irán y 6 grandes potencias están en conversaciones para reactivar un acuerdo nuclear de 2015 de que el expresidente estadounidense Donald Trump salió hace 3 años y volvió a imponer sanciones. Los analistas militares occidentales dicen que Irán a veces exagera sus capacidades, pero los aviones no tripulados son un elemento clave en la vigilancia de las fronteras de Teherán, especialmente en las aguas del Golfo que rodean al estrecho de Hormuz, a través del cual fluye una quinta parte del suministro mundial del petróleo. En Turquía se ha puesto en marcha la construcción del Canal Estambul. El proyecto unirá el Mar de Mármara y el Mar Negro al oeste del Bósforo, en la periferia europea de Estambul. Las obras se iniciaron con la colocación de la primera piedra de uno de los puentes que cruzarán el canal. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que mencionó por primera vez la posibilidad de construir el canal en 2011, dijo en la ceremonia que Turquía estaba abriendo un nuevo capítulo en la historia de su desarrollo. Vemos el Canal Estambul como un proyecto para salvar el futuro de Estambul, enfatizó, y añadió que las construcciones se financiarán íntegramente con fondos estatales. Los socialistas que gobiernan en España no permitirán nunca jamás un referéndum de independencia en Cataluña, proclamó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Parlamento. No habrá ningún referéndum de autodeterminación, dijo Sánchez en el Parlamento, afirmando que su partido, el PSOE, nunca aceptará este tipo de desviación. Los comentarios de Sánchez se produjeron justo un día después de su primera reunión oficial con el nuevo presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, un separatista moderado. Aragonès dijo que las negociaciones para resolver la crisis catalana entre Madrid y los separatistas catalanes se reanudarían en septiembre. Sin embargo, los líderes independentistas de la región española, que tiene una población de 7.8 millones de habitantes, quieren precisamente eso, un referéndum de independencia. 7 personas fueron encontradas muertas y varias otras siguen desaparecidas después de que un barco con migrantes ilegales a bordo volcará frente a la isla italiana de Lampedusa el miércoles por la mañana, según información de las autoridades. La embarcación volcó a 5 millas de la costa. Las unidades de guardacostas que acudieron casi de inmediato destacaron a 48 personas y encontraron 7 muertos. Al menos otras 9 personas siguen desaparecidas. Los cadáveres fueron depositados en el muelle de Favarolo a primera hora. La mayoría eran mujeres, entre ellas una embarazada. La Fiscalía de Agrigento abrió una investigación para descubrir las circunstancias del accidente. El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció en Viena que Austria levantará la mayoría de las restricciones relacionadas con el coronavirus el 1 de julio. La mejora de la situación y el aumento de la tasa de vacunación hicieron posible esta decisión antes del tiempo. El canciller austríaco reconoció que el número de nuevos casos podría aumentar a raíz de la nueva normativa. Sin embargo, quienes se hayan vacunado no se verán afectados por el virus, añadió. Casi 5 millones de personas se han vacunado al menos una vez y 3 millones ya han recibido las 2 vacunas, dijo, y el 80% de las personas mayores de 65 años se han vacunado, pues no se espera que los hospitales se vean desbordados.
Sin embargo, solo podrán acudir a restaurantes, teatros, cines, piscinas y playas, así como a eventos culturales y deportivos quienes se hayan vacunado, se hayan recuperado del virus o hayan dado negativo en la prueba PCR. Y finalmente por el tiempo, mañana estará mayormente soleado con probabilidad de chubascos dispersos. Por la tarde estará nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados a primera hora de la mañana y entre los 23 y los 31 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ויקטור אורבן קיבל אתמול את פניו של ראש ממשלת סלובקיה אדוארד אגר. בפגישה הצהיר ראש ממשלת הונגריה כי היחסים בין הונגריה לסלובקיה מעולם לא היו טובים כמו עכשיו. במסיבת עיתונאים שהתקיימה יחד עם ראש ממשלת סלובקיה, ויקטור אורבן הדגיש כי אחרי גרמניה ואוסטריה, סלובקיה היא השותפה המסחרית השלישית בחשיבותה בהונגריה, עם מחזור של יותר מ10 מיליארד יורו. הוא הוסיף כי השנה הצמיחה כבר הייתה מעל 9%. פורטל החדשות ידיעות אחרונות דיווח כי הקואליציה הממשלתית הישראלית החדשה עברה את המבחן בכך שהעבירה הצעות חוק החשובות לה. לאחר ישיבה סוערת של 15 שעות הצביעה הכנסת ביום שלישי על כמה הצעות חוק החשובות לקואליציה תוך הטלת איסור יציאה על חברי הכנסת בבניין הכנסת בירושלים, מכיוון שהקואליציה שהייתה בעלת רוב של 1-2 בלבד הייתה זקוקה לכל חברי הכנסת נגד האופוזיציה שהגיעה במלואה בראשות בנימין נתניהו. נציגי הקואליציה הממשלתית החדשה הגיעו לפשרה בין היתר בנושא ההתנחלות הלא חוקית החדשה בשם אביתר, שהוקמה לפני חודשיים בגדה, כך על פי המועצה להתיישבות בגדה. תושבי היישוב עוברים אך הבניינים לא יהרסו, אלא צה"ל להשתמש בהם באופן זמני לצרכים צבאיים, ותוך 6 שבועות תקום בהם ישיבה חדשה. שר החוץ של ישראל יאיר לפיד אמר ביום רביעי כי ביקורו באיחוד האמירויות הערביות היה רק תחילתו של תהליך השלום עם מדינות אחרות במזרח התיכון, מה שמצביע על הצעת ידידות עם מדינות ערב שעדיין נזהרות מנורמליזציה. ידנו מושטת, אני מקווה שהביקור הזה הוא הראשון מבין רבים, ושביחד עם חברינו החדשים נמשיך לעשות היסטוריה בכל האזור. איחוד האמירויות הערביות ובחריין הרמלו את יחסיהן עם ישראל כשחתמו על הסכמי אברהם בתיווך ארצות הברית, ויצרו דינמיקה אזורית חדשה מבוססת על דאגה הדדית מפני איראן והקבוצות האסלאמיסטיות. סודאן ומרוקו היו הבאות בתור. לאיראן מזל"טים עם טווח של 7,000 קילומטר, כך ציטטה התקשורת הממלכתית האיראנית את המפקד העליון של משמרות המהפכה ביום ראשון, כמי שרואה בוושינגטון איום אפשרי ליציבות האזורית. דרישת טהרן תענה כשאיראן ושש המעצמות הגדולות ינהלו משא ומתן להחייאת הסכם הגרעין משנת 2015, ממנו פרש נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לפני 3 שנים והחל להטיל סנקציות. אנליסטים צבאיים הערביים טוענים כי איראן מגזימה לעתים ביכולתיה, בעוד שמזל"טים הם מרכיבים מרכזיים במשמרות הגבול של טהרן, במיוחד בימי המפרץ סביב מיצר הורמוז, דרכו זורמים 1/5 ממאגרי הנפט בעולם. בניית תעלת איסטנבול החלה בטורקיה, המתוכננת לחבר את ים מרמרה והים השחור ממערב לבוספורוס, בפאתי הצד האירופי של איסטנבול, כך דיווחו העיתונים בטורקיה. העבודה החלה בהנחת אבן היסוד של אחד הקשרים מעל התעלה. בנאומו בטקס אמר נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, שדיבר לראשונה על הקמת תעלת איסטנבול בשנת 2011, כי בכך ייפתח פרק חדש בתולדות הפיתוח של טורקיה. אנו רואים בפרויקט כמושיע עתידה של איסטנבול, כך הדגיש ראש המדינה ואמר במקביל כי הבנייה תמומן כולה ממשאבים לאומיים. ראש הממשלה פדרו סנצ'ז אמר לפרלמנט כי הסוציאליסטים השולטים בספרד לעולם לא יאפשרו משאל עם בנוגע לעצמאות בקטלוניה. לא יהיה משאל עם על הגדרה עצמית, כך אמר סנצ'ז לפרלמנט, ואמר כי מפלגתו הסוציאליסטית לעולם לא תקבל סטייה מסוג זה. דבריו של סנצ'ז הגיעו יממה בלבד לאחר פגישתו הרשמית הראשונה עם נשיא האזור החדש של קטלוניה,
מספר ארגונס בבדלנים מתון. ארגונס אמר כי המשא ומתן בין מדריד לבין הבדלנים הקטלונים שרוצים לקיים משאל עם בנוגע לעצמאות התחדש בספטמבר. מנהיגי תומכי העצמאות של האזור לעומת זאת המונה 7.8 מיליון תושבים רוצים משאל עם בנוגע לעצמאות. 7 בני אדם נמצאו הרוגים ומספר אחרים עדיין נעדרים לאחר שסירה ובה מהגרים בלתי חוקיים התהפכה מעל האי למפידוזה האיטלקי ביום רביעי לפנות בוקר. הסירה התהפכה 5 קילומטרים מהחוף. יחידות משמר החופים שהגיבו כמעט מיד חילצו 48 בני אדם ומצאו 7 הרוגים. לפחות 9 אנשים נוספים עדיין נעדרים. הגופות הונחו על מזח פברולו בשעות המוקדמות. רובם היו נשים כולל אישה בהיריון אחת. הפרקליטות של מחוז אגריג'נטו פתחה בחקירה בנושא גילוי נסיבות התאונה. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הודיע בווינה כי אוסטריה מסירה את מרבית ההגבלות הקשורות לווירוס הקורונה ב1 ביולי. המצב המשתפר ושיעור החיסון ההולך וגדל אפשרו החלטה זו. הקנצלר האוסטרי הודע כי מספר המקרים החדשים עשוי לעלות בעקבות התקנות החדשות. עם זאת, מי שחוסנו לא יושפעו מהנגיף, כך הוסיף. קרוב ל5 מיליון אנשים קיבלו לפחות חיסון אחד, ו3 מיליון כבר קיבלו את שניהם. והוסיף כי 80% מהאנשים מעל גיל 65 חוסנו, ובתי החולים לא צפויים להיות עמוסים. עם זאת, רק אלה שחוסנו הבריאו או הפיקו בדיקת PCR שלילית יכולים להגיע למסעדות, תיאטראות, בתי קולנוע, בריכות שחייה, חופים, כמו גם אירועי תרבות וספורט. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מחר יש שטוף שמש בעיקר עם סיכויים לממטרים מפוזרים. הערב יהיה מעונן. הטמפרטורות יהיו בין 11 ל-18 מעלות צלזיוס בשעות הבוקר המוקדמות ובין 23 ל-31 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.